بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں، نعوذ باللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ العلق کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجیے، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیت نمبر 6 تک پہنچ گئے۔ قال ان الانسان لیطغی، سچ مچ میں کافر آدمی حد سے نکل جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ العلق کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے اور اس کے ساتھ ہی سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو لہکم، یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک بھی پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو لہکم کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں، کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہو گئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو لہکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی خندق نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، محمد تمہارے معبودوں کو برا بلا کہہ رہا ہے، تمہارے عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے، میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا۔ پھر بنی عبد مناف میرا جو بھی حشر کرے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہارے ساتھ کسی قیمت پر دغا نہیں کریں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ ناظرین، دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن امان اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کی عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پتھر سے ہٹا لے لیکن ہٹا نہ سکے۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو لہکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا، ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسا وہ مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ناظرین، ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا ثانی میں آگے آگے تھا۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में रुकावटें डालता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था। उसकी बीवी उम्म जमील भी उसके साथ शामिल थी। वो जंगल से कांटेदार लकड़ियाँ काट कर लाती और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती। इस पर अल्लाह ताला ने सूरतुल लहब नाजिल फरमाई, जिसमें अबू लहब के साथ उसकी बीवी को भी अजाब की खबर दी गई। वो गुस्से में आग बगौला हो गई, पत्थर हाथ में ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने अबू लहब की बीवी को आगे देखा तो फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, ये औरत बहुत ज़बान दराज है, अगर आप यहाँ ठहरे रहे तो इसकी बदजुबानी से आपको तकलीफ़ पहुँचेगी। उनकी बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर फ़िक्र ना करो, वो मुझे ना देख सकेगी। नाज़रीन, इतने में वहाँ उम्म जमील नज़दीक पहुँच गई। इसे वहाँ सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नज़र आए। वो आते ही बोली, अबू बकर, तुम्हारे दोस्त ने मुझे जलील किया है। नाज़रीन, इतने में वहाँ उम्म जमील नज़दीक पहुँच गई। इसे वहाँ सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नज़र आए। वो आते ही बोली, अबू बकर, तुम्हारे दोस्त ने मुझे जलील किया है। कहाँ है तुम्हारे दोस्त जो शेर पढ़ते हैं? अबू बकर बोले, क्या तुम्हें मेरे साथ कोई नज़र आ रहा है? क्यों, क्या बात है? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा, तुम उनके साथ क्या करना चाहती हो? जवाब में उसने कहा, मैं ये पत्थर उनके मुंह पर मारना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी शान में नाजेबा शेर कहे हैं। नाजरीन, वो सूरतुल लहब की आयत को शेर समझ रही थी। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, वो शायर नहीं है, वो तो शेर कहना जानते ही नहीं है। ना उन्होंने तुम्हें जलील किया है। ये सुनकर वो वापस लौट गई। बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, वो आपको देख क्यों नहीं सकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक फरिश्ते ने मुझे अपने परों में छुपा लिया था। एक रिवायत के मुताबिक आपने ये जवाब इरशाद फरमाया था, मेरे और उसके दरमियान एक आड़ पैदा कर दी गई थी। नाजरीन, अबू लहब के एक बेटे का नाम उतबा था और दूसरे का नाम उतैबा था। ऐलानी नबूवत से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो बेटियों हज़रत रुकैया और हज़रत उम्म कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह अबू लहब के इन दोनों बेटों से कर दिया था। ये सिर्फ निकाह हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी। इस्लाम का आगाज़ हुआ और सूरतुल लहब नाजिल हुई तो अबू लहब ने गुस्से में आकर अपने बेटों से कहा, अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। चुनांचे इन दोनों ने उन्हें तलाक दे दी। इस मौके पर उतैबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। आप साहिबजादियों की वजह से पहले ही गमगीन थे। इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। उतैबा ये बद्दुआ सुनकर वहाँ से लौट आया। उसने अपने बाप अबू लहब को सारा हाल सुनाया। इसके बाद दोनों बाप बेटा एक काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये लोग एक जगह ठहरे। वहाँ करीब ही एक राहिब की इबादतगाह थी। राहिब उनके पास आया। उसने उन्हें बताया, इस इलाके में जंगली दरिंदे रहते हैं। अबू लहब ये सुनकर खौफज़दा हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ उसे याद आ गई। उसने काफिले वालों से कहा, तुम लोग मेरी हैसियत से बाखबर हो और ये भी जानते हो कि मेरा तुम पर क्या हक है। उन्होंने एक ज़ुबान होकर कहा, बेशक हमें मालूम है। अबू लहब ये सुनकर बोला, तो फिर तुम हमारी मदद करो। मैं मोहम्मद की बद्दुआ की वजह से खौफज़दा हो गया हूँ, इसलिए तुम लोग अपना सामान इस इबादतगाह की तरफ रख कर उस पर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो और उसके चारों तरफ तुम लोग अपने बिस्तर लगा लो। नाजरीन, उन लोगों ने ऐसा ही किया। यही नहीं, उन्होंने अपने तरफ अपने ऊँटों को भी बिठा दिया। इस तरह उतैबा उन सब के ऐन दरमियान में आ गया और वो सब उसकी पासबानी करने लगे। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई। निस्फ रात के करीब एक शेर वहां आया और सोए हुए लोगों को सूंघने लगा। एक एक को सूंघते हुए वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो लंबी छलांग लगाकर उतैबा तक पहुँच गया। बस फिर क्या था, उसने उसे चीर पाड़ कर हलाक कर दिया। नाजरीन, सीरत मुबारक का एक और हैरान कुन वाक़या ये है कि एक रोज़ अबू जहल दूसरे सरदारों के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, वो भी इस तरह के एक टुकड़ा अबू कबीस पहाड़ पर नजर आए और दूसरा कई कहान पहाड़ पर नजर आए। मतलब ये था कि दोनों टुकड़े काफी फासले पर हो ताकि उसके 2 टुकड़े होने में कोई शक ना रह जाए। उस रोज महीने की 14वीं तारीख थी, चांद पूरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये अजीब फरमाइश सुनकर इरशाद फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने यकजुबान होकर कहा, हाँ बिल्कुल, हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि आपके हाथ से ऐसा हो जाए। चुनांचे चांद फौरन 2 टुकड़े हो गया। उसका एक हिस्सा अबू कबीस पहाड़ पर नजर आया और दूसरा कई कहान पहाड़ पर नजर आया। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो अब बता ही दो। वो बदबख्त कहने लगे, मोहम्मद ने हम लोगों की आंखों पर जादू कर दिया है। कुछ ने कहा, मोहम्मद ने चांद पर जादू कर दिया है, मगर उनके जादू का असर सारी दुनिया के लोगों पर नहीं हो सकता। मतलब ये था कि हर जगह के लोग चांद को 2 टुकड़े नहीं देख रहे होंगे। अब उन्होंने कहा, हम दूसरे शहरों से आने वालों से ये बात पूछेंगे। चुनांचे जब मक्का में दूसरे शहरों के लोग दाखिल हुए तो उन्होंने चांद के बारे में उनसे पूछा। आने वाले सब लोगों ने यही कहा, हाँ हाँ, हमने भी चांद को 2 टुकड़े होते देखा है। ये सुनते ही मुशरिक बोल उठे, बस फिर तो ये आम जादू है, इसका असर सब पर हुआ है। कुछ ने कहा, ये एक ऐसा जादू है जिससे जादूगर भी मुतासिर हुए हैं, यानी जादूगरों को भी चांद 2 टुकड़े नजर आया है। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।